अष्टम श्रेणी मोर प्रिय छात्र छात्री मानक मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ समस्त को स्वागत शुभेच्छा। पिले माने आम गणित प्रकाश बही रे थिबा चतुर्थ अध्याय चतुर्भुजर पार्ट 1 डिस्कशन करथिले। पूर्व वीडियो रे आमे डिस्कशन करथिले जे चतुर्भुज शब्दटी लैटिन शब्द क्वाड्री एवं लाटस रु आसी अछि। क्वाड्री रो अर्थ होउछि चारि एवं लैटस अर्थ होउछि बाहु, अर्थात चारि बाहु द्वारा आबद्ध ज्यामितिक चित्र को आमे चतुर्भुज बोली कहिबा। एवं ई चतुर्भुज मध्यरे आमे प्रथमे आलोचना करथिले आयत चित्र। आयत चित्र काहाकू कहिबा ना जेउ चतुर्भुजर विपरीत बाहुर दैर्घ्य समान एवं समस्त कोण समकोण ताहाकू आमे आयत चित्र कहिबा। बुझिला, सेथिरे आमे डिडक्शन 1 रे डिस्कशन करथिले जे गोटे आयत चित्रर कर्ण द्वयर दैर्घ्य समान। गोटे बढ़ई गोटे 8 सेमी दैर्घ्यर पट्टा नहीं थिला, पट्टार दैर्घ्य 8 सेमी थिला, तेबे अन्य पट्टार दैर्घ्य केते सेमी हेले ताहार शीर्ष बिंदु को जोगो कले ताहा गोटे आयत चित्र हेबो। तेबे आमे डिडक्शन 1 रे एही सिद्धांत रे उपनीत होइथिले जे गोटे आयत चित्रर कर्ण द्वयर दैर्घ्य समान, अर्थात बढ़ईटी जेहेतु गोटे पट्टा 8 सेमी दैर्घ्यर नैछि तेबे अन्य पट्टाटी 8 सेमी दैर्घ्यर नब। यह आमे डिस्कशन करथिले। आज आमे डिस्कशन करिबा डिडक्शन 2 तर्क सिद्धांत 2। बुझिला, तेबे वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्व समस्त को अनुरोध रखिबि जेउ पिला माने मो चैनल रे नुआ मात्र एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करिना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो एवं वीडियो को बहुमात्रा रे तुम सांग मानक सहित शेयर कर दियो। तेबे डेरी करिबानी, आसो आरंभ करिबा आजिर वीडियोटी तर्क सिद्धांत 2 अर्थात डिडक्शन 2। कर्ण द्वयर छेद बिंदु कोण? तेबे डिडक्शन 1 रे आमे डिस्कशन करथिले आयत चित्रर कर्ण द्वयर दैर्घ्य मध्यरे संपर्क कोण, अर्थात गोटे आयत चित्रर कर्ण द्वयर दैर्घ्य समान। तेबे तर्क सिद्धांत 2 होउछि से जो कर्ण द्वय केउठारे छेद करिवे। बुझिला तो? तेणु तुम बही रे जहाँ अच्छे आमे आग डिस्कशन करिबा बुझेई देबी एवं एहाकू किपरि भाबरे आमे प्रमाण करिबा ताहा मध्य मु तुमको बुझेई देबी। प्रथमे बही रे कोन अछि डिस्कशन करिबा। सर्वसम्मता शर्त व्यवहार करी कर्ण द्वयर छेद बिंदु स्थिर करि हेबो। ओए ओसी ओबी ओडी मध्यरे संपर्क जानिबा पई एबीसीडी चतुर्भुजर केउ त्रिभुज द्वय को सर्वसम करिबा आवश्यक, अर्थात एबीसीडी गोटे आयत चित्र। बुझिला, तेबे आमे केउ दुईटी त्रिभुज को सर्वसम कले आमे कोण निर्णय करि परिबा ना ओए एवं ओसी मध्यरे संपर्क कोण, ओबी आ ओडी मध्यरे संपर्क कोण। बुझिला तो? तेणु करी से कोण करिछि देख तम बही रे एठी आमे केउ दुईटी त्रिभुज को नबा। तेबे पिले माने लक्ष्य कर जेठी कर्ण द्वय परस्पर को ओ बिंदु रे छेद करूछंती, तेणु से एठारे दुईटी त्रिभुज नैछि। गोटे नैछि ए ओ बी त्रिभुज। बुझी पारुछ तो? एटा को देखो से रेड कलर करिछि ए ओ बी एवं आ गोटे होछि ग्रीन कलर करिछि, गोटे होछि कोन ना ओ सी डी त्रिभुज। बुझिला, ए दुईटा त्रिभुज को से सर्वसम करबा को चेष्टा करिछि। बुझी पाइल तो? तेबे लक्ष्य कर एठारे ए दुईटा को कोण प्रतिब कोण। बुझिला तो? तापरे कोण करिछि ना ए कोणटा को कोणटा को ना ओ बी ए कोणटा को एक कोण नैछि एवं ओ डी सी को 2 नैछि एवं ओ बी सी को 3 नैछि। बुझिला तो? तेबे लक्ष्य कर एठारे 1 आउ 3 कोण मिसिकी 90 डिग्री। बुझिला तो? एडी लिखिछि देख 1 3 कोण मिसिकी 90 डिग्री। अच्छा, एठारे देख को त्रिभुज ना बीसीडी त्रिभुज रे। बुझिला, बीसीडी त्रिभुज रे हमर को कोणटा 90 डिग्री, सी कोणटा 90 डिग्री। तेबे ए कोणटा को 3 नैछि, ए कोणटा को 2 नैछि, तेबे 2 3 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। गोटे त्रिभुजर 3 कोणर समष्टि 180 डिग्री। बुझिला तो? तेबे एठो आमे पाइले 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 90, एठे पाइले 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 90। बुझिला तो? तेबे आमे एठी पाई गले कोण
ନା 1 କୋଣ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 କୋଣ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଯଦି 1 କୋଣ 2 କୋଣ ଆମେ ପାଇଗଲେ ସମାନ, ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା। କେଉଁ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା? ନା ଗୋଟେ ନେବା ଏ ଓ ବି ତ୍ରିଭୁଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ନେବା ସି ଓ ଡି ତ୍ରିଭୁଜ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏ ଦୁଇଟାକ କୋଣ ପରସ୍ପର ପ୍ରତୀପ। ପ୍ରତୀପ କୋଣ କ'ଣ କହିବା? ନା ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କଲେ ତା ପରସ୍ପର ବିପରୀତ କୋଣ ପରସ୍ପର ସମାନ, ଏହାକୁ ପ୍ରତୀପ କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ଓ ବି କୋଣଟା, ବୁଝିହେଲା, ସି ଓ ଡି କୋଣ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଏବେ ପାଇଲେ ଏଇ ଯୋଉ 1 କୋଣଟା ଏଠି 2 କୋଣ ସଙ୍ଗେ ସମାନ, ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏ ବି ସି ଡି ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର, ତେବେ ଏ ବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସି ଡି। ଯେହେତୁ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ତେବେ ଏଠାରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ସର୍ବସମ ହେଲା? ନା କୋ ବା। ବୁଝିଲା ତ? ତେଣୁ କୋ ବା ସର୍ବସମତା ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେଲା। ତେବେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେଲା ମାନେ ତାର ଅନୁରୂପ ବାହୁ ଅନୁରୂପ କୋଣ ପରସ୍ପର ସମାନ ହବ। ତେବେ ମତେ କୁହ, ବି ର ଅନୁରୂପ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ କିଏ ହବ? ନା ଡି। ଏ ର ଅନୁରୂପ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ କିଏ ହବ? ନା ସି। ତା ମାନେ ଓ ଏ ବାହୁଟା କେଉଁ ବାହୁ ସହ ମିଶିବ? ନା ଓସି। ତେଣୁ ଆମେ ପାଇଗଲେ ଓ ଏ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଓସି ଏବଂ ଓ ବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଓଡି। ବୁଝିହେଲା ତ? ତା ମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏସି କର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଓ ଏବଂ ବିଡି କର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଓ, କାହିଁକି ଆମେ ପାଇଲେ ଓ ଏ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଓସି ଏବଂ ଓ ବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଓଡି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତେବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏହାକୁ ଆମେ ଏଇ ଡିଡକ୍ସନକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଆମେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାକୁ କିପରି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ତେବେ ଡିଡକ୍ସନ 2 ଦେଖ, ସାମାନ୍ୟ କଥନ ହେଉଛି ଆୟତ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ତ? ଏ ହେଲା ସାମାନ୍ୟ କଥନ। ତେବେ ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସାମାନ୍ୟ କଥନ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଦତ୍ତ ଲେଖିବା, ତାପରେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଲେଖିବା, ତାପରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସାମାନ୍ୟ କଥନ ଲେଖିଦେଲେ ଆୟତ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦତ୍ତ ହେଲା, ଦେଖ ଲେଖ। ତେବେ ଦତ୍ତ କ'ଣ? ନା ଏ ବି ସି ଡି ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଏହାର କର୍ଣ୍ଣ କିଏ? ନା ଏସି ଏବଂ ବିଡି ପରସ୍ପରକୁ ଓ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା? ନା କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଓ ଏ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଓସି ଏବଂ ଓ ବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଓଡି। ଏଟା ହେଲା ପ୍ରାମାଣ୍ୟ, ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠାରେ ମୁଁ କ'ଣ ନେଇଛି? ଏଠାରେ ଲେଖିଛି ମନେକର ଓ ବି ଏ। ଓ ବି ଏ କୋଣ ହେଲା 1, ବୁଝିହେଲା, ଏବଂ ଓ ଡି ସି ହେଲା 2 ଏବଂ ଓ ବି ସି ହେଲା 3। ବୁଝିହେଲା ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ରେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆମର ବି କୋଣଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ମତେ ଟିକେ କୁହ, ଏଇ ବି କୋଣଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ଯେହେତୁ ଏହା ବି ବିନ୍ଦୁଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତା ମାନେ ବି ବିନ୍ଦୁଟା ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେଣୁ ବି, ତେବେ ଏ ବି ସି, ବୁଝିହେଲା, ତେବେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ରେ ପିଲେ ଏ ବି ସି କୋଣଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ଏ ବି ସି ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତେବେ ଏ ବି ସି କୋଣଟି ଆମର 1 ପ୍ଲସ୍ 3 କୋଣର ସମଷ୍ଟି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଏ ବି ସି ଜାଗାରେ ଲେଖିପାରିବା 1 ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତେବେ 1 କୋଣ କେତେ ହବ? ନା ଏପଟେ 3ଟା ମିଶାଣ ହେଇଛି, ଆରପଟେ ଗଲେ ଫେଡାଣ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆମେ ପାଇଗଲେ 90 ମାଇନସ୍ 3 କୋଣ। ତା ମାନେ 1 କୋଣଟା 90 ମାଇନସ୍ 3 କୋଣ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ, ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ନେଲେ ବି ସି ଡି ତ୍ରିଭୁଜ।
बुझुच तो ये BCD त्रिभुज रे सी कोण प्लस 2 कोण प्लस 3 कोण मिसिकी 180 डिग्री कहीं ना गोटे त्रिभुजर 3 कोणर समष्टि 180 डिग्री। अच्छा वर्तमान मत कह सी कोणटा केते ना सी कोणटा 90 डिग्री जेहेतु आयत चित्रर प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अच्छा ये रहा 2 प्लस 3 इजिकल टू 180 डिग्री तेरे 2 प्लस 3 केते हम ना एपटे जो 90टा मिशाण ही चार पट गले फेड़ाण हो गला तेणु 180 फेड़ाण 90 समान 90 तेरे केवल 2 कोणटा केते ना 90 माइनस 3 कोण तेरे लक्ष्य कर पिले 2 कोणटा पाइले 90 माइनस 3 कोण 1 कोणटा पाइले 90 माइनस 3 कोण ताने एथुर आम पाइले 1 कोण इजिकल टू 2 कोण बुझीगला। तो बर्तमान दीटा त्रिभुज नबा को त्रिभुज ए ओ बी त्रिभुज एवं सी ओ डी त्रिभुज बुझीगला। तो ये दीटाक त्रिभुज रे कौन समान देखिबा आमे देखिथिले ना प्रतिब कोण कोटा प्रतिब कोण ना ए ओ बी एई कोणटा सी ओ डी संगे समान जेहेतु प्रतिब कोण। अच्छा एबे प्रमाण कले एक कोणटा 2 कोण संगे समान बुझीगला। तो एवं जेहेतु एबीसीडी गोटे आयत चित्र तेणु এবি बाहुटा सीडी बाहु संगे समान से जिनसटी आम लिखिदेले 3टी शर्त फुलफिल हो गला को कंडीशन अनुसार त्रिभुज द्वय सर्वसम है ना को बा बुझेगा ता 2टी कोण गोटे बाहु बुझिपाइल। तो को बा सर्वसमता अनुसार त्रिभुज द्वय सर्वसम जदि त्रिभुज द्वय सर्वसम है तेबे ओ ए बाहुर अनुरूप बाहु किए हम ना ओसी एवं ओबी बाहुर अनुरूप बाहु किए हम ना ओडी तेणु आम पाईगले ओ ए इजिकल टू ओसी एवं ओबी इजिकल टू ओडी जोटा कि आमको प्रमाण करिवार थिला आयत चित्रर कर्णद्वय परस्पर को मध्य बिंदु रे समद्विखंड करती अर्थात ओ ए इजिकल टू ओसी एवं ओबी इजिकल टू ओडी प्रमाणित समस्ते बुझीपार डिडक्शन टी तेणु तर्क सिद्धांत 2 आम प्रमाण कले जे आयत चित्रर कर्णद्वय परस्पर को मध्य बिंदु रे समद्विखंड करती एवं तर्क सिद्धांत 1 थिला आयत चित्रर कर्णद्वय परस्पर समान। नेक्स्ट क्लास रे आम तर्क सिद्धांत 3 डिस्कसन करिबा। समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद।